confirm it's everybody can hear my voice clearly? Yeah. Yes. Yes, yes. Yes. All right. Yeah, available. Okay. Very well. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? We are about to begin this international webinar. Before we start, please set your camera on and mute your audio during the webinar begin. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Greetings to all of us. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Good afternoon, everyone. It gives us immense pleasure to welcome you in this international share lecture series. And let me introduce myself. My name is Nabila Haza, and it is a wonderful and precious chance for me to be your moderator in this international webinar on Monday, 11th of October 2021. And we are very honored to have you all with us today. First of all, I would like to welcome all the honorable speakers in this event. The Honorable Associate Prof. Tuku Syahreza as founder and CEO of the Asian Lecture Community. The Honorable Mr. Ahmad Fuad, SSN MDS from Esa Unggul University, Jakarta, Indonesia. The Honorable Ms. Munirah Ilyas, MSE from Unicel, Malaysia. And the Honorable Engineer Perdana Afif Lutfi, MT from HIPKI, Indonesia. And then also all the honorable lecturers and all the participants. All right, before we begin this international webinar, let us start this by praying first. So this event we will hold today will run smoothly and without any obstacle at all. In May, now pray according to the individual beliefs. May begins now. Amin. Thank you very much. On behalf of the committee, we would like to welcome all of you into this international lecture series, study base of academic and best practice. In our theme today, New Paradigm, the Future of Education, Strength and Weakness. As we are now ready to begin this international lecture, first of all, allow me to introduce you to the agenda. We will start by the opening session, and there will be an opening remark delivered by Prof. Tuku Syahreza as our founder and the CEO of Asian Lecturer Community. And then there will be an official introduction video from the ILC. And the agenda will be continued with session 1 discussion, where in this session 1, we will hear from Mr. Ahmad Fuad, SSN MDS, as our first speakers. And in this session, second session of discussion, we will hear from Ms. Munirah Ilyas from the Faculty Communication and Art Visual from Unicel Malaysia. And in our third session of discussion, we will hear from our third speaker, Mr. Engineer Perdana Afif Lutfi, MT from HIPKI Indonesia. And all the questions and answer session will be held at the very end of our discussion session. So after all the discussion session ended. Okay. All right, and in between every session of discussion, there will be a short break and we can enjoy an entertainment video together. So ladies and gentlemen, I think without much further ado, we are pleased to invite Associate Prof. Tuku Syahreza as our founder and the CEO of the Asian Lecture Community to deliver the opening speech. The screen is yours thank you. now, sir. Thank you very much, Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu ASEAN. I will talk to only 3 points and in the 3 minutes before welcoming speech. The first, thank you very much for the all speaker is very good speaker today, the famous speaker. I think you are the many program today, but will the nawaitu ya niat to kongsi ilmu or silaturahim knowledge, you can to arrange a time for the sharing in this session. Therefore, once more, Dr. Ahmad Fuad,
Dr. Munirah, Kandidat Dr. Pak Afif. Thank you very much for you sharing today for the, many participants from university, from the public too, and lecturer too. Therefore, we will to listen the very interesting sharing in the term new paradigm, the future of education, strength and weaknesses. Once more, thank you very much. Yang kedua, saya cakap dalam bahasa Malay, right? Apa yang kita nak buat adalah, ini adalah satu forum ASEAN Lecturer Community. Oleh karenanya, ini adalah sebuah platform untuk kita boleh berkongsi ilmu antara lecturers ataupun di Indonesia dikata dosen-dosen daripada negara-negara ASEAN. Now, this ASEAN Lecturer Community event, now I think 72 or 73 episode right now. Karena itu kita boleh bercakap dalam English, boleh bercakap dalam Malay language, boleh juga dalam Indonesia language, right? But don't you use Sundanese, Jawanese, Sulawesi, I don't know. Kita tak faham nanti Kelantan language, you guna Malay, Kelantan, kita faham. Tapi kalau guna lagi agak ke belakang, kadang-kadang tak faham. Tapi it's very good to collaboration. I am apologize because in the public area, therefore I do not tend to take my about scuba that. Okay. Therefore, every session there is the famous song. Jadi Pak Fuad, Pak Afif dah tahu kali, Puan Munirah, setiap session nanti ada satu lagu yang membuat kita lebih refreshing. Karena ini bukan conference yang strict of the protocol. This is like a sharing in the classroom of the many lecturers. Before that, we cannot use that because do not platform of IT digital right now. Therefore, Mr. COVID is bring this early because we do not can to go to university. Ya. Jadi tadi Nabila koreksi sedikit mengulang-ulang pembicaranya. Ya, the first Pak Afif karena namanya ya. Yang kedua Malaysia jadi ditukar gitu biar bertengah-tengahnya. Kemudian Pak Fuad, saya sudah mengenali Pak Afif awal, tapi Pak Fuad is very interesting because I think he will to share us about exhibition and the virtual convention. It is the unique topic regard of the education to the futures. Therefore, for me is very interesting, Pak Fuad. Saya tak pernah mendengar perkara ini. Jadi mudah-mudahan ini sesuatu. Saya pun interesting tadi Pak Afif kata dia dari University Islam Indonesia. Because I am alumni of University Islam Indonesia too. But I think Pak Afif more younger than me. Saya alumni tahun 86 sudah. Jadi mungkin dia kampusnya bukan dibangun tapan lagi, mungkin sudah dikali orang, right? Okay, the third yang terakhir, saya selalunya menutup dengan sebuah pantun. Puan Munirah, sekarang di Indonesia sedang berlaku Olympic Sport of Indonesia. Jadi di sini disebut Pekan Olahraga Nasional yang berlaku dekat Papua. This is the first time selama Indonesia merdeka buat satu National Olympic Sport dekat Papua. Nah, di Papua itu ada satu burung yang sangat terkenal, namanya burung cendrawasih. Itu yang ekonya kalau buka besar sangat dan very interesting. Karena itu saya tutup dengan pantun itu ya. Burung Papua, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Thank you. Thank you very much.
Mr. Pagi. Perdana Afif Lutfi. Yes, hi. Good afternoon, sir. Good afternoon, Nabila. Yes, thank you so much for joining us today. Very nice meeting you, sir. Okay, thank you. Yes. Do you need any help to share your materials today? No, I already share my screen All right. already. Okay, Pak Lutfi, you can share your self. Okay. Oke, my screen sudah nampak ya? Very Yes, we clear, can see it. very clear. Clear. Oke. Mudah-mudahan juga mengikuti ya. Oke, may I start? Yes, sir. You can start now. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, good afternoon, ladies and gentlemen, Pak C dan Puan, Mas-Mas dan Mbak sekalian. Dalam kesempatan kali ini, in this I will present my presentation about the theme New Paradigm, the Future of Education, Strength and Weakness. My name is Perdana Afif Lutfi and I'm Vice Chairman of DPP HIPKI Indonesia. HIPKI means Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia or Indonesia Training and Course Assembly. Okay, I'm also the chairman of LSP or Profession Certification Body of under the authorization of BNSP, named LSP Malkindo, and also the director of HIPKI Training Center. I will start my presentation. Okay. I'm also the expert team of BSNP, the Badan Standar Nasional Pendidikan, Pusdiklat or Training Center of LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, and Director General of Islamic Education in Ministry of Religion of Indonesia. And I'm also former of Secretary of BANPAUD and PNF, National Accreditation Body of Early Childhood Education and Non-Formal Education under Ministry of Education and Culture in Indonesia, year 2012 until 2017. Okay. I will start my presentation with the photos when meeting at the Vice President Republic of Indonesia meeting. It's before the pandemic, about February 2020, and this is HIPKI with Chairman HIPKI is there too. And the theme is how we can make the training and vocational training and course selaras ya, bahasa Indonesia selaras dengan dunia usaha, dunia industri, compliance with the industrial and industrial work ya. And then we discuss about the demographic demographic of Indonesia in 2020 until 2035. And we can see that at 2010 until 2035, Indonesia have the more the age of generasi emas, name generasi emas, that usia produktif is more than usia lanjut or usia tua dengan usia anak-anak. Dan ini very different with other countries. We know in Japan right now, the usia anak-anak and usia dewasa jauh lebih banyak daripada usia produktif. Karena itu mereka banyak mengimpor tenaga kerja dari luar negeri termasuk Indonesia. Dan itu juga akan menciptakan demographic structure yang lebih baik pada saat tahun emas tersebut. Dan kita ada dalam Industry Revolution 4.0, di mana cyber physical system
And Internet of Things and networks is menjadi bagian dari our daily life, our mainstream. In other side, we know that pengangguran terbuka in education of Indonesia, we can see the data that alumni of SD, SMP, SMA, sekolah menengah kejuruan, diploma and university, we have a gap that many alumni of sekolah kejuruan, vocational school, is not better in dunia kerja dalam hal penyerapan begitu. Nah, ini terjadi kenapa? Karena terjadi mismatch antara supply and demand of workers. Baik yang mismatch karena pengangguran terdidik yang sangat besar, atau juga mismatch karena pendidikan yang mereka tempuh tidak sesuai dengan yang dibutuhkan di dunia industri. Nah, ini data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ministry of Education and Culture. Nah, di satu sisi kita ada dalam suatu kondisi di mana ada 4 kuadran dalam rapat di Office of our Vice President tadi dipetakan profession mapping bahwa akan ada pekerjaan yang bertahan dan ada pekerjaan yang hilang yang warna merah. Nah, masalah terbesar, our big problem is our education institution belum prepare untuk menyiapkan sumber daya manusia yang sesuai dengan profesi yang akan muncul baru maupun yang akan bertahan, dan masih melakukan pendidikan untuk pekerjaan yang bahkan akan hilang. Nah, di level ASEAN juga kondisinya sama. Dipetakan workers at high risk of automation in ASEAN itu di Indonesia akan terancam 56%, Philippines 49%, Vietnam 70%, Kamboja 57%, Thailand 44%. Data from ILO, ASEAN in Transformation. How technology is changing jobs and enterprises. In other side, Indonesia terlambat melakukan penyusunan that name Indonesian Qualification Framework, we know as KKNI. Indonesia baru memiliki KKNI tahun 2012 sebagai peta recognition dari setiap jalur pendidikan, formal, non-formal, and informal education, baik pendidikan akademik academic path ya, kemudian industrial and dunia kerja, kemudian masyarakat, pengalaman atau belajar mandiri, kemudian dunia profesi dan sertifikasi profesi. Padahal menurut ketua tim yang menyusun KKNI tahun 2012, Presiden Soeharto 30 tahun sebelumnya sudah menandatangani kesepakatan untuk disusunnya Indonesian Qualification Framework. Padahal inilah yang mestinya menjadi arah dan pembangunan human capital di Indonesia. So ini adalah weakness yang kita miliki. Tapi kita harus selalu optimis. Pemerintah Indonesia, Indonesian government melaunching program Kartu Prakerja. It's a huge program with huge member with media, with digital learning media in many program like technique, information and technology, agriculture, food and beverage, lifestyle, penjualan dan pemasaran, ini sales and marketing, banking and financial services, language, offices, and creative industry. And the Ministry of Education and Culture also have a Directorate General of Vocational Education, which have focus to revitalize for bidang ya, machinery and construction, creative economy, hospitality and care services. Nah, this is the strength of our program in Indonesia government,
and we just memilih beberapa program unggulan. Nah, pemilih program unggulan ini yang juga saya saksikan waktu saya belajar di Kementerian Pendidikan RRC di Beijing, Republik Rakyat China, dikirim oleh Kementerian Pendidikan Indonesia. Termasuk di bidang ekonomi kreatif ada bidang Pak Fuad nih, fotografi, ada desain komunikasi visual, ada komunikasi dan penyiaran, broadcasting ya, bidangnya Ibu Munira. Nah, ini adalah salah satu strength yang kita miliki. Dan saya juga baru saja lembaga pelatihan dan kursus ini terfasilitasi oleh program yang namanya Kedereka. Kedereka ini program invention untuk mempertemukan antara industri dengan riset perguruan tinggi. Nah, saya juga tergabung di program ini dan salah satu upaya yang kami lakukan adalah membangun artificial intelligence dan robotika untuk pembelajaran di sekolah. We can see that many things that we can develop in this melalui kecerdasan buatan. Kita bisa mewujudkan mimpi seperti halnya dulu kita menonton film Star Wars, Star Trek, Terminator. Kemudian sudah mulai ada produk robot cerdas yang diproduksi. Kemudian kita pernah dengar Grandmaster Garry Kasparov dari Rusia dulu tak terkalahkan, sekarang sudah bisa dikalahkan oleh komputer. Ya. Nah, artificial intelligence sudah merubah tataran dunia dan sudah secara bertahap bisa kita petakan milestone-nya masuk ke seluruh lini kehidupan kita. Dan bahkan tahun 2020 DeepMind Google sudah bisa memperkirakan bentuk 3D protein dari urutan asam amino. Artinya sudah masuk ke ilmu biologi. Email kita kalau tanpa disadari sudah menggunakan artificial intelligence untuk filter spam, kategorisasi, menjawab otomatis, begitu juga online shopping, begitu juga sektor transportation, begitu juga capital market untuk jual beli saham, di bidang kesehatan, kemudian di bidang pendidikan, kemudian mengobrol dengan robot pun sudah banyak tersedia fasilitasnya, deepfake technology, voice cloning technology, robotic process automation, AI dan pekerjaan masa depan diprediksi oleh Oxford beberapa pekerjaan akan hilang, 45 pekerjaan akan hilang di kurun waktu 10 tahun ke depan. Tapi kita harus selalu optimis, Allah Maha Adil, bahwa begitu banyak pekerjaan hilang, tapi akan banyak juga pekerjaan yang bertahan dan bahkan tercipta. Karena itu salah satu program pemerintah adalah membuka program-program studi baru yang sesuai dengan tuntutan dunia usaha dan industri melalui program MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana kalau misalkan dulu Pak Sahrul Reza belajar ilmu ekonomi, itu pohon ilmunya harus begitu pakemnya, sekarang sudah boleh diubah seandainya diperlukan ilmu komunikasi masuk kurikulum, ilmu IT masuk di kurikulum, ilmu artificial intelligence masuk, sehingga kita bisa mematahkan membuat stigma itu bahwa AI is gonna look back as the same ways we look on fossils, itu tidak terjadi. Saya kira itu 25 menit paparan dari saya, Pak Sahrul Reza. Terima kasih. Thank you. Very interesting. Effective time. Good. To share your materials. It's okay. I will share my screen, kan? All right. All right. Okay. Your screen is very clear, Puan. Right. Fine. Okay. Bagus. Please. Okay. Right. Assalamualaikum and good afternoon, everyone. Okay. Good afternoon. Tadi lepas dengar lagu Zamani itu terus rasa betul-betul refresh. Okay? Memang betul mengimbau kenangan lalu lah, kan? Wow, keren. Okay. Alright. Okay. First of all, okay. Thank you for inviting me for this lecture series for this time. Okay.
let me introduce a little bit about myself and also my university. Okay, tadi kita dah berkenalan di belakang tabir kan dengan all the panels. So sekarang saya nak introduce myself kepada kita punya the audience. Right. Okay, so this is our welcome to Unicell. Okay, and greetings from Malaysia. Right. So this is our campus. Campus kami adalah di Bestari Jaya campus. Right. Right. So Unicell is stand for University Selangor. Right. So dalam short formnya adalah Unicell. Okay. So Unicell located dekat Selangor. So kita ada dua campus, iaitu Bestari Jaya campus and also Shah Alam campus. So tadi Dr. Reza dah explain dekat all the panels kan, about the campus dengan begitu details. Okay. So this is our campus actually. Campus kami ni more kepada back to nature. Kalau masuk kampus tu dia memang dapat bagi fresh air. Sebab kita kembali kepada kehijauan, banyak pokok, ada kolam. So even ada event-event yang we organize more fokus kepada nature base. Kita buat pertandingan memancing dan sebagainya. So later on, kalau all the panels and the students dan Dr. Riza sendiri kalau ada ke lapangan, dijemputlah ke Malaysia ke Bestari Jaya campus, kita boleh buat event yang sebegitu together. Very nice. Right. So my name is Munira Ilyas. Okay, you can call me Miss Moon. Biasanya pelajar panggil saya Miss Moon. Okay, kawan-kawan pun panggil Moon. Right. So I'm the head of department for the communication department under Faculty of Communication, Visual Arts and Computing. Right. Okay, moving forward. Okay, saya introduce sikit berkenaan the programs that we offered under our department. Okay, who knows one fine day ada di antara audience yang interested untuk datang melawat kan. We are going to have our event together, collaboration kan, ataupun ada yang interested untuk sambung master ke, boleh contact me later on. Okay, so basically under communication department we have 5 program. Currently we have 5 programs. Okay, diploma in communication and media, diploma in library management, bachelor of communication journalism, bachelor of communication corporate communication, and bachelor of information science library management. And then yang specialnya coming soon. Okay, coming soon, insya-Allah dengan izin Allah kami akan ada our first master program under the Department of Communication. So insyaAllah lah kalau tiada halangan, maybe tahun depan we can offer this program. So to the audience out there yang sedang menonton ni, mahasiswa dekat Indonesia dan juga dekat Malaysia sendiri pun, kalau rasa interested untuk pursue your study, later on you can refer to us untuk Master in Strategic Communication and Digital Design. Okay, so now today kita proceed dengan apa yang we are going to discuss today. Okay, so saya akan explain berkenaan dengan the education 4.0 in Malaysia, right? Because macam kita dengar tadi daripada Dr. Afif, okay, explain about because of the technology, because of the changes of technology, nowadays kita more fokus kepada e-hailing, fokus kepada cashless and also chatbot and etc. And then when you mention about maybe in the future kita akan kehilangan the offer untuk kerja tu semakin berkurang because of the artificial intelligence kan, banyak yang akan menggunakan robot dan sebagainya tu. So that one tu is quite macam of course membimbangkan kita, alright, sedikit sebanyak lah, but then that's only the prediction kan, right? So because of that, okay, in order to make sure that we can maintain the manpower, okay, the use of the what we call that manpower of human, sebab dalam kehidupan ni kita masih memerlukan human. Even kita ada the good technology kan, ada good machines, but still we still need human touch untuk menjadikan benda
benda tu lagi lebih menarik. Right. So now what happened in Malaysia, right? So now we are in the wave of technology in schools, okay, including relationship between human and technology has supported change in learning, right? So if you can see nowadays learning function tu dia dah jadi macam satu benda yang agak berubah kalau kita compare to our previous education. This is because of the transmission atau daripada previous education to the current education, right? So why this happen? Okay, basically this is because of the advancement of technologies. Kerana ada teknologi yang datang kan, so makanya terdapat perubahan dalam education industry nowadays. Okay, so we can see nowadays macam-macam jenis approach that we have to use to deliver information to our students kan. Kita ada blended learning, we also have flipped learning, kita ada ODL online distance learning kan, kita ada hybrid learning, so many kinds of learning methods. Okay, so kenapa benda itu terjadi? Itu kerana wujudnya perubahan teknologi kan, teknologi yang masuk slowly, of course we have to adapt kan, then indirectly dia dah change the education industry nowadays. Okay, so during this transition time ni, so educated played a significant role in transmitting the knowledge to the student and evaluated them on the subject being taught. Okay, because we as an educator basically kita yang akan menentukan macam mana we are going to deliver the information, the knowledge to the students kan, because in any situation pun when we talk about education industry, okay, group of people yang paling penting adalah us, okay, the educator. So because we are the one yang ada main responsibility to deliver information to our students. Okay, doesn't matter lah apa yang datang sekalipun, teknologi apa yang datang sekalipun, basically we have to adapt with it. Okay, so this fostered a rigid framework of study discipline, education standards and eventually standardized testing. Okay, macam yang tadi Dr. Afif ada share berkenaan dengan framework kan, education framework di Indonesia. So same goes in Malaysia. We also have our own education framework juga. And then that framework basically makin berubah. Maksudnya dia tidak fix. Dia sentiasa ada perubahan from time to time according to the advancement of technology. Right. So moving forward. So what is the education 4.0? Okay, because now we are talking about the transition daripada education lama kepada new approach of education, right? So when we talk about new approach of education, basically the famous topic yang di-discuss nowadays are focusing on education 4.0. Okay, so education 4.0, okay, from dari segi definisinya is defined as the use of technology in the teaching and learning context. Macam apa yang berlaku sekarang kan, contohnya kalau dekat sini dekat Malaysia ni, before this kita dah ada element of technology dalam teaching, okay, tapi bila hari tu bila startnya pandemic yang datang ke Malaysia somewhere in 2020 kan, masa tu ada macam sedikit the other factors macam force, we have to do that, barulah kita macam fully implemented this kind of learning. Sebelum ni memang dah ada, masa zaman saya belajar dulu pun dah ada dah penggunaan what we call that internet, penggunaan laptop kan, tapi belum lagi merangkumi dengan menyeluruh. At that time saya just tahu macam mana nak guna laptop, macam mana nak guna internet, just for the basic purpose only, right? But now, okay, current education system, okay, kenapa kita perlu move ke arah education 4.0? Because we want to make sure that we still can secure our job kan, sebab teknologi dah canggih ni, dah ada macam-macam jenis, ada cloud technology, ada artificial intelligence kan,
dah makin what we call that, semakin laju daripada kita, right? Because of that, okay, we have to make sure that, okay, we as an educator, we have to prepare our graduates for future life and work. Okay, kenapa wujudnya Education 4.0? Because adanya the Industrial Revolution 4.0. Okay, sebab industri pun dia berkembang kan, daripada 1.0, 2.0, 3.0 and currently to 4.0. So because of that, because kita yang akan education sector yang akan keluarkan the manpower untuk align dengan the demand of the industry, so we also have to follow the trend kan, daripada education 1.0 followed by 2.0 then change to 3.0 and now we are moving forward to education 4.0. Okay, so basically what actually the industry 4.0 ni perlukan adalah, okay, dia nak the graduates ni, okay, not only fokus kepada academic qualification, but then they are looking for talent who possess some basic technical qualification including information technology knowledge, organizational and ability to interact with modern interfaces. Maknanya the combination of current knowledge dengan teknologi. Okay, for example, kita boleh tengok dari what we call that, dari kita punya feedback from the industrial training students, internship students kan. When we getting feedback from the supervisor, they also looking forward for the students yang boleh handle apps, yang boleh create creative advertisement if we refer to the communication punya perspektif kan. If we focus kepada journalism sekalipun kan, you can see that journalists nowadays more into the digital as well kan. We have so many what we call that online TV channel, okay, kita ada juga macam-macam information yang kita boleh dapatkan daripada online base. So because of that, the industry 4.0 ni, dia nak the manpower tu, okay, our talent tu not only focus on academic side, but then the knowledge yang they have to ada element of technology, okay, ada element of what we call that organizational still, because we are human being, so we have to manage the human kan. Bila kita bekerja dalam organisasi tu, kita akan ada juga the organizational part, right, and then the ability to interact with modern interfaces. So many gadgets nowadays, we are into mobilization, digitalization and also globalization. So in order to focus on that, so we have this kind of education 4.0. Okay, so this situation has been starting point to the education system to reshuffle. Maknanya kita dah tak boleh stick kepada education macam dulu-dulu dah kan. Even though we as a lecturer ni sometimes we feel like a kind of struggle kan, to change our style, to change our approach, okay, untuk kita meet students punya level of understanding nowadays. Okay, right. So saya share sedikit perbezaan the transition between revolution in education. Okay, according to Industrial Revolution 1.0, 2.0 dan 3.0. Kalau you tengok, you all tengok dari sini, right? Previously, kalau education 1.0 ni, this is more focus kepada receiving, responding and regurgitating. Maknanya teachers as an orchestrator. Kan, kita hanya provide information kepada the students. Student basically bagi respon, mendengar kan, and kita like kind of spoon feed the students as well kan. So itu dulu. Maksudnya dia more fokus kepada one way communication, right? And bila kita masuk kepada era education IR 2.0, okay, so here you can see that, okay, over here kita dah ada element of technology there kan. Kita dah diperkenalkan dengan web 2.0, alright, and then we also have the social media kan. We also have the what we call that
So many things yang more fokus kepada internet based. Dah start dah kat situ pada education 2.0. So at this time, okay, basically students dan the lecturers ataupun educators, okay, akan communicating, connecting and collaborate. Kita dah start the collaboration, kita dah start untuk connect our students dengan something yang bukan sahaja in the class. Kan, like previously kita buat assignment, kita dah start ask our students to do assignment yang they have to get their own sources, okay, not only referring kepada apa yang kita provide in the class, right? Then bila kita move kepada 3.0, right? So 3.0 at this part, dia dah berkembang. Kalau you all tengok kat sini dekat my slide, kan, dah macam-macam dah. Dah ada open access to information, kan, learner as a connection maker. So educator here hanya jadi sebagai facilitator. Maksudnya students tu tak perlu bergantung 100% kepada the lecturers. Okay, because kita dah teach them to independent dari segi pencarian maklumat, independent dari segi mendapatkan networks, kan, independent dari segi untuk create more engagement dengan dunia luar. So lecturers kat situ hanya perlu monitor and perlu guide the students untuk jadi better. Kita dah dedahkan kepada all these things. Actually dia naturally happens bila teknologi masuk tu, basically it's naturally happen and dia akan leads our student untuk go into there. Okay, even nowadays pun nowadays we are moving kepada 4.0. Okay, bila 4.0 tu kita lagi advance, kan, kita ada hybrid learning, kita ada what we call that online distance learning, right? So students nowadays pun kadang-kadang dia punya information lagi banyak daripada the lecturers, kan. Kadang-kadang dia question pula information yang lecturer bagi, right? Kenapa? Kerana dia dah tak ada barrier dah, kan. They are too expert and dia memang mendapat akses yang sangat senang untuk menggunakan all these technologies method, right? So now, right, the education 4.0 actually dia telah mengubah the ecosystem of current learning environment, okay? Because we as an educator we need to customize the method. Maksudnya kita yang kena make sure that, okay, we know how to deal with the current students as well. So later on kita akan tengok sedikit struggle yang lecturer hadapi bila deal dengan this kind of new system, kan. Itu daripada findings daripada some research. Okay, so learning ecosystem nowadays, okay, basically dia fokus kepada what we call that something yang kita galakkan students untuk independent. Okay, we want the student to be more independent. Maksudnya bukan bergantung kepada lecturer semata ataupun bukan bergantung kepada educator semata, but then they have to make sure that dia tahu macam mana untuk mencarikan maklumat yang tersendiri. But again, okay, we still have to guide them lah supaya dia tidak menggunakan, sebab sources dekat internet tu banyak, kan. Sometimes ada sources yang tidak begitu valid. Okay, so because of that we still have to monitor them. But then in terms of cultivating the culture untuk be independent, cari maklumat sebanyak mungkin, provide the maklumat kepada kita, kepada the lecturers, okay, untuk create what we call that more good learning environment, right? So ekosistem sekarang dah berubah dah. Okay, dah berubah dah. We have to customize the curriculum that consider individual learning process. Okay, because we have to make sure that, okay, because kalau curriculum nowadays tu memang kita kena meet dengan situation nowadays. Untuk higher education lain, kan. Untuk school student lain approach yang kita kena talikan, right? Then the challenges, ini yang the most interesting part. Ini kalau tengok gambar kita ni sekarang ni, actually dulu kena bawa beg berat, banyak buku yang kena bawa, kan. Sampai belakang tu, kalau saya sebab
agak kecil, jadi bengkok belakang kan, nak bawa all buku-buku kat sekolah dulu, right? But nowadays student biasanya kalau dalam kelas pun dia dah tak tulis dah kan, dia hanya capture je gambar slide yang lain lecturer buat, screenshot, capture, right? Itu the transition yang dari segi good side kan, right? But okay, because of the education yang sebegini, dia of course in any aspect pun dia akan ada pro and cons. Okay, ada positive side and ada negative side. Okay, so the challenges basically everybody has too many sources of distractions. Okay, memang walaupun kita ke arah education yang semakin canggih, okay, tapi actually ada banyak distraction as well. Ada banyak factors yang trigger distractions. Kan, even if we are conducting online learning tu, sometimes saya sendirilah, kalau saya sebagai lecturer sendiri pun saya rasa student tu faham ke tak apa yang saya cakap, kan? Because distraction tu banyak, kan? Because we cannot see their face, kan? Yang keduanya jauh, distance tu jauh, kan? Sometimes dia buka sekejap, lepas tu dia cakap ada sedikit problem dan sebagainya, terus off, so kita tak tahu, alright? That the distraction from the lecturer side and also from the student side. Okay, the new generation of students constantly changing. Okay, because students nowadays, kalau kita tengok ada satu research yang mengatakan bahawa the new generation nowadays ni, dia punya ability untuk absorb information tu dia tak boleh stay longer. Maknanya kalau contohnya kalau like kita ada public lecture ataupun ada kelas, kita tak boleh buat macam 1 hour straight, tak boleh. Jadi approach yang Dr. Riza gunakan ni baguslah, maksudnya bila ada lecture 25 minit, terus ada lagu yang refreshing, something like that. Okay, because dia punya attention span tu dia tak lama. Okay, dia memang tak lama. Alright, kalau lama-lama tu lagi tak tahu kat mana dah student tu nanti. Alright, so itu the patterns of the students nowadays, new generation nowadays. Okay, which is dia punya attention spans tu dia tak boleh fokus lama. Okay, maximum pun 30 minutes. 30 minutes tu dah kira maksimum lah kalau dia boleh fokus, kan. Basically kalau yang paling efektif, okay, between 15 minutes, 10 ke 15 minit yang pertama, itu memang akan fokus. Lepas tu dia akan ada banyak-banyak distraction, emotional distraction, kan, lapar lah, mengantuk dan sebagainya. Right. Okay. Then this is our the educator dilemma, kan? Basically, we as an educator, okay, because especially in Malaysia, kita baru, kita masih lagi dalam proses untuk adapting dengan education ke arah 4.0 tu. Alright, so basically, all of us masih lagi dalam dilema, masih lagi macam learning, kan, in the ongoing learning, pergi training here and there, kan, cuba memahami the methods yang perlu digunakan. At the same time we also have to understand the students punya situation, kan, kena banyak benda yang we are trying to adapt. Okay, for us sebagai educators. Okay, basically because macam yang saya share tadi, bila kita start pandemic in Malaysia tu, yang memang kita kena 100% menggunakan online learning tu, at that time memang ada sedikit chaos di kalangan educators, lecturers lah especially, untuk kita yang baru-baru nak berjinak dengan the technologies ni, kan. Sebab kita berfikir, kita sendiri pun tak begitu advance, kan. Like me myself pun kadang-kadang masa first time I guna Google Meet tu, I ask my student to guide me. Macam mana nak share screen. Even Zoom pun sekarang dah expert lah sikit, kan, sebab dah ada training dan sebagainya, kan. So before this, we also so struggle untuk menggunakan teknologi, untuk ikut pattern what we call that education system yang sentiasa berubah dan kerap berubah dengan cepat actually, kan. Baru nak adapt, berubah lagi. Baru nak pandai guna Zoom, dah ada new application dah yang we have to use, for instance, kan. So basically our dilemma is how will the lecturer teach?
Method apa yang nak guna nowadays ni? Kita nak guna Zoom ke? Kita nak guna Google Meet ke? Kita nak guna what we call that the Telegram ke? Nak guna WhatsApp ke? So we always thinking about that method. Sebab we have to we would like to make sure that students still boleh fokus macam physical meeting juga. Right. Then kita akan question sama ada ini something yang berlaku di dalam yang bermain dalam diri lecturers lah, bukan kita loudly cakap kepada student tak. Okay, so kita sentiasa berfikir, so you guys, you as a student, you have to know that your lecturers actually really what we call that, always trying the best untuk make sure that we provide good knowledge, we can give good knowledge to all of you walaupun kita dalam distance learning. Okay, so how will the student learn? Ini yang kita selalu tanya. Boleh ke student belajar? Kalau kita guna Zoom contoh, ada students yang ada masalah internet, kan? Ada student yang tak boleh guna Zoom. Okay, because of dia punya internet akan lagging kalau guna Zoom, for instance, kan? So kena guna benda method lain. Okay, then what will the lecturers teach the content? So nowadays kita tak boleh guna lecture yang slide yang panjang-panjang, okay? Because students online learning ni dia punya attention span tu cepat-cepat hilang fokus, then we have to change our slide kepada visual. Macam gambar-gambar sikit je, the wordings tu sedikit, itu akan attract dia punya attention. Okay? Then how will the learning space look like? Kita nak create learning space yang macam mana kalau dalam online learning yang macam ni. Right? So adakah yang fokus kepada one way communication ataupun two ways communication, ataupun macam mana yang kita try untuk createkan good environment dalam kita punya online learning. And then what are the role of the lecturers? Okay, role here we are more focused dari segi how to attract students untuk still focus even though we are in the online learning macam ni, right? Then what are the role of the students? Ini untuk menyedarkan the students that they are also have their own roles and responsibility. Okay, maksudnya both sides, okay, kena memainkan peranan. Okay, yeah. So now this is the advantages of new education approach dari segi lecturers punya side. Okay, saya sediakan advantages and disadvantages from both sides. Sebab kita memang berkaitkan students and lecturers. So this is from the educators punya side. Okay, the good sides of a new approach ni, number one is enhances the knowledge and usage of the technology. Okay, of course, okay, because now kita dah terpaksa, maksudnya before this teknologi dah ada, tapi bila kita tidak di-enforce untuk menggunakan benda teknologi sepenuhnya, kita akan kejap guna, kita tak guna. Kita akan guna method yang kita paling selesa. Kalau macam saya selesa guna traditional method macam biasa. Kan, ada slide, ada lecture session, face to face, lagi efektif. Okay, but bila ada teknologi ni, dia dah enhances the knowledge of and usage of technology. Ada benda-benda baru yang baru saya explore bila kita dah attended so many trainings yang fokus on this. Then create. Ada masa 5 minit lagi. Okay, sikit lagi. Terima kasih. Then creates an opportunity for educators to engage in new technology tools. Okay, basically kita akan dapat peluang untuk explore new tools. Macam saya cakap, kita guna Zoom, baru dapat explore guna Zoom macam mana. Kan, rupanya Zoom ada banyak lagi apps, application yang baru, features baru yang kita boleh guna. Saya baru figure out tadi, dah ada Zoom yang boleh automatic buat filter, tak payah makeup pun dah nampak cantik, for instance, kan. Dan development of technology classroom into the 21st century skill. So this is more fokus kepada what we call that, university lah yang provide the technology tu. So bila ada penggunaan yang di-enforce to all of us, makanya university provider pun kena buat sesuatu kepada pembangunan universiti untuk make sure that objektif kita tu in line. Okay. Then weaknesses of new education, weaknesses of education
new education approach. Ini dari segi lecturers punya perspektif dulu, sebab ini daripada research punya findings, bukan saya sendiri buat. Okay, alright, ini daripada findings. Dua weaknesses yang kita figure out daripada the lecturers tu based on the interview session, daripada satu research tu, satunya apa yang menyebabkan usaha untuk ke arah education 4.0 tu kurang berjaya. Satunya because of the lecturers ada perasaan yang resistant to change. Macam not enough time to cover the syllabus. Must teach them as much as I can so they pass the test. I might lose control. I am comfortable teaching this way. I need to refer to the textbook as much as I can. I need more training and not familiar with IT. Satunya kita yang tidak mahu berubah kerana all these reasons. Okay, kita dah dalam comfortable punya dalam keadaan yang comfortable zone. So very difficult for us to change. Then digitally connected but socially disconnected. So educators, we strive for students to engage with our subject beyond a superficial level, affect the interpersonal relationship amongst the people around them as it is never the same before. Maknanya, okay, yes, okay, new education is good because we can explore so many new knowledge, but then dari segi interpersonal communication dia agak kurang. Kita dah tak ada dah human touch tu, dah kurang dah, because we meeting the student macam ni, we not even have the eye contact kan, even though yang masing-masing buka kamera pun, but then tak ada macam direct eye contact. Itu dah mengurangkan relationship dari segi interpersonal aspek. Okay, boleh sambung lagi ke dah habis? There is 2 minutes more. Alright, okay. Okay, now, so saya secepat Yang ini dari segi strength and weaknesses from student sides. Okay, right. Satunya, okay, advantages to the students. Okay, anywhere, anytime learning. Okay, because this is open online courses, so student can learn kat mana-mana pun. Okay, dekat rumah, dekat tempat kerja. Even now ada student yang buat part time kan, because of the online learning, dia ada yang buat part time, so dia boleh access learning dekat tempat kerja. And then we are more focused on self-directed learning. Okay, meaning to say explore and learn. Kita dah bagi kebebasan kepada student untuk explore. Even our task, our soalan, what we call that, question papers kan, exam question papers pun dah level higher thinking order punya learning, HOTS. Okay, and then interdisciplinary. Okay, so students tak fokus kepada satu disiplin sahaja, but they can explore more. And we also can create multitasking students ataupun multitasking graduates kan, because dia tak fokus kepada satu task, but then dia boleh explore banyak-banyak task and then become more creative. Okay. Now, disadvantages to the students. Okay, satunya less in-person and face-to-face contact with others due to more time connecting via gadgets. Dia hanya fokus pada gadget, so dia kurang interpersonal engagement tu. Sama juga macam tadi dari lecturer punya side pun, we are also need the interpersonal punya engagement, right? Then less reading books and newspapers. Kalau we all tengok nowadays, okay, bila kita minta baca buku, dah tak ada buku dah, semua dah e-book kan, e-book, semua dah refer kepada Dr. Google. Dr. Google, dalam Dr. Google tu macam-macam dia boleh cari kan. Alright, then possibility more depressed than prior generations. Okay, ada juga research yang found that online learning ni lama-lama more fokus kepada can trigger kepada depressed. Sebab dia tak bercakap, dia hanya fokus kepada gadget and masa dia sangat pack kan, dan feel more lonely and not needed. Ini more kepada dari segi the other side of disadvantage of the online learning to the students. Maksudnya dia rasa lonely kan, tak diperlukan, because previously kalau buat group assignment boleh mingle around with the friends
kan, boleh discuss, boleh release tension, but now dah tak boleh lagi dah, masing-masing bercakap dalam online sahaja, dan dia tak ada macam that kind of satisfaction tu. Okay. Alright, okay, thank you, that's all from me. Ini sikit sebanyak Wow. about what we call that online class. Yeah. Right, so this is Nabila is very interesting with the cat. okay, so this is our social media platform. Okay, kalau berminat untuk tengok-tengok, so boleh refer kepada our social media platform. Thank you. Sorry for taking time. No, very interesting. Fuad sedang di stesen atau sedang pergi ke bilik air? Okey. Dia tulis di chatroom my internet down. Mungkin terpental ya. Wow, ada masalah dengan internet. Oh, Tapi kalau sepertinya gitu bisa connect. Nabila, you can to continue to read the question to Mr. Afif and Puan Munirah. First, we'll to the participants share with WhatsApp and email. Please you read first. Tapi Pak Fuad terlihat live ini. Never mind. Nabila will be to read first of the question from the All right, participant. we have received. Yeah. You can read first the question from participant by email and WhatsApp to Mr. Afif and Puan Munirah too, right? All right, we have received several questions from our participants. I'm gonna open and read it now. The first question is addressed to Mr. Afif Lutfi from HIPKI. No, Nabila, It's Mr. from Fuad, Akbar. hello. Mr. Fuad just now is join. I think better he sharing first, right? All right then, and then for the second time, we invite Mr. Ahmad Fuad, SSN MDS from Essam University Jakarta to have the screen to share out the materials with us today. Yeah, thank you. Sorry, my internet, I think. Trouble. Yeah. Thank you very much. Good still afternoon. Yeah. Thank you very much for Mr. Professor Sahrul Reza. Thank you to Dr. Alif Lutfi dan thank you to Dr. Munirah. Thank you, and for beautiful our MC Nabila. You're welcome, sir. Walaupun tidak bisa melihat saya, tapi saya melihat dari dalam hati saya. Okay, thank you. Allow me to share. Your screen is okay just now, right? Okay. I think thank you, Prof. Yeah. I think my presentation is have apa ya, hubungan dari presentasinya Miss Dr. Munirah ya. Connecting. Ya, berhubungan baik, hubungan dekat. Like that. Okay. This is from my worry about everything is in digital ya. Fenomena apresiasi karya seni melalui digital. Okay, before that, I want to introduce my university. Unggul University has 4 campus. The first is in Kebonjeruk, Jakarta, and then have 2 campus in Tangerang, Banten,
Banten Province, Gading Serpong and Citra Raya Citra Raya campus, yeah. And then one other is in Bekasi, West Java. Kita ada 4 kampus sekarang yang tapi hanya kampus internasional Esa Unggul yang masih belum dibangun. Sementara ini kita masih bekerja sama dengan apartemen Majestic. Tapi kalau yang di Bekasi dan Citra Raya itu sudah milik pribadi, milik kampus. Oke. In pandemic COVID-19, it's too much banyak perubahan ya untuk kebiasaan kita, seperti yang analog menjadi digital, tatap muka menjadi tatap maya, itu menjadi suatu kebiasaan baru yang kita rasakan. Mungkin ini seperti pada dasarnya bumi ini pengen mengurangi kebiasaan secara otomatis. Bumi ingin mengurangi kebiasaan kita tanpa mengurangi terlalu banyak jumlah manusia. Jadi yang dikurangi kebiasaannya saja, tapi manusianya tidak dimusnahkan terlalu banyak, tapi cukup sedikit, tapi sudah mengurangi beban bumi ini untuk mungkin pergerakan manusia di bumi. Kalau menurut saya gitu. Jadi perubahan sedikit, perubahan cukup banyak, tapi tidak tidak seperti ada revolusi dunia. Kalau zaman dulu mungkin ada zaman es, jadi ada penghancuran total, dan ini dihancurkan secara penyakit, virus ya. Ya, tapi ini semua mungkin takdir alam ya. Ya, kita lihat kondisi Jakarta seperti ini gitu, tapi sekarang sih sudah seperti tidak terasa lagi ya. Kesunyian seperti ini di awal-awal pandemik saja, tapi kalau sekarang kalau kita keluar dari rumah itu seperti sudah tidak ada pandemik. Jalan sudah kembali macet, sudah kembali ramai. Hanya media TV saja mungkin yang memberitakan bahwa masih sepi. Ya, kita tahu di era new normal ini semua berubah. Sholat berjarak, orang nikah masih pakai seperti itu, anak-anak belajar seperti itu, yang itu membiasakan semua hal yang tidak biasa, yang tadinya tidak biasa, kita sudah menjadi terbiasa melihat hal-hal yang dulunya tidak biasa. Kehadiran, kebersamaan, kehangatan sudah tidak biasa. Kita melihat ruang-ruang kosong seperti ini sudah menjadi biasa. Kalau dulu mungkin kita lihat ruang kosong seperti ini, ada kekhawatiran, ada pertanyaan kenapa kelas kosong. Tapi sekarang kita sudah terbiasa, kondisi-kondisi seperti ini malah terbalik. Kalau ada yang hadir, ada yang sedang bersama, ada yang menciptakan kehangatan, itu menjadi tidak biasa. Semuanya jadi terbalik. Semua yang tadinya tidak hadir sekarang menjadi hadir. Pernikahan cukup kita lihat di YouTube live-nya dibuat seperti seolah-olah seperti film ya, yang belakangnya tidak ada pelaminan, di green screen dirubah menjadi ada pelaminan. Itu semua dibikin hadir gitu, seolah-olah hadir padahal tidak hadir. Kita pun bekerja semuanya lewat di rumah yang tidak hadir tapi seperti hadir. Itu kegelisahan. Nah,
Ini juga sampai ke art performance ya. Performance sekarang kita bisa nikmati lebih banyak lagi melalui smartphone kita, laptop kita, online, internet, YouTube, live, semuanya kita bisa nikmatin dari gadget kita. Kita tidak perlu lagi untuk ke lokasi, tidak perlu lagi datang, tapi semua kita bisa saksikan semua lewat digital. Lewat lewat pameran virtual dan sebagainya. Ini yang terjadi saat ini. Makanya saya beri judul menyaksikan pertunjukan atau pameran seni atau terutama seni lukis melalui smartphone atau digital. Dari sini kita banyak sekali sebetulnya kehilangan kebiasaan, kehilangan kelakuan kita, semuanya karena kondisi ini. Ya kalau lukisan De La Saper ini dilukis sekarang mungkin akan seperti ini. Gitu. Semuanya teman-temannya Nabi Isa ini, Yesus ini lewat virtual semua, gitu. Jadi tidak pada hadir. Jadi pelukis akan mendokumentasikannya seperti ini. Ya, kehadiran semuanya itu sepertinya setengah kehadiran, karena yang hadir hanya half of body ya, setengah badan kita ke atas yang hadir, setengah ke bawahnya tidak hadir. Ya, seperti kita ketahui, kita banyak pada saat ini, terus terang sekarang saat ini saya menggunakan celana pendek. Tidak menggunakan celana panjang, hanya atasnya. Saya menggunakan batik, tapi di bawahnya saya celana pendek. Menurut saya itu seperti kehadiran hanya setengah. Kita tidak bisa mengetahui sebenarnya ekspresi, mimik, lawan bicara kita benar nggak gitu kondisinya. Itu semua terjadi menurut saya kayak seperti setengah kehadiran. Kalau dulu pada saat kita ingin menikmati karya seni, gitu, nonton bioskop, melihat pameran, ke museum, menonton pertunjukan, gitu. Itu ada ritual-ritual yang biasa kita lakukan. Ya, seperti kita harus mandi dulu, gitu. Sebelum kita menghadiri sebuah acara itu atau menyaksikan sebuah acara itu, biasa mandi dulu, kemudian milih pakaian, gitu. Pakaian apa yang cocok, gitu. Kita harus dandan dulu. Kemudian suasana jalan bersama di mobil, menjemput teman, menjemput saudara, berangkat bareng keluarga, itu semua semakin hilang, gitu. Kebiasaan ini semakin hilang. Jadi kalau saya merasa momen itu jadi hilang, seperti zaman fotografi ya, fotografi zaman film sama digital itu banyak sekali yang dihilang. Dulu kalau habis motret, kita tidak hati kita pasti berdebar, jadi nggak ya fotonya? Fotonya bagus-bagus nggak ya? Ada yang kebakar nggak ya? Fokus nggak ya? Itu akan hilang itu setelah fotonya kita cuci cetak. Kalau sekarang di saat itu juga kita bisa tahu ini foto kita nggak bagus, foto kita over exposure atau over focus dan sebagainya. Itu terjadi, tapi sekarang tidak gitu. Kita harus berangkat ke tempat cuci cetak foto, ke studio, kita kasih roll filmnya, film dicuci, kemudian dicetak, baru kita lihat hasilnya. Itu proses itu hilang. Nah, seperti ini juga proses-proses menikmati karya seni pun ada hilangnya, gitu. Pasti ada yang hilang. Semua hanya prepare di rumah, standby di rumah,
menyaksikan semua dari rumah, dari tempat kita diem gitu, tidak perlu beranjak. Itu banyak hal yang hilang ketika kita ingin berseni, ingin menyaksikan karya seni. Ketika kita menikmati lukisan ini karya impresionis, kalau kita lihat sekarang gitu, pada saat ini kita melihat lukisan ya hanya sebuah lukisan yang memiliki tekstur semu, karena kita tidak bisa melihat sebenarnya materialnya, bahannya. Ini tidak kita bisa lihat, kita tidak rasakan. Semua hanya ada di layar monitor kita yang flat, dari kaca, dihalangi frekuensi, dihalangi RGB dan sebagainya, sehingga kita tidak bisa melihat keaslian. Warnanya mungkin bisa berubah dikarenakan kalibrasi warna dari monitor masing-masing. Sebetulnya kalau kita dalam menikmati karya seni, terutama karya seni lukis, mungkin kita akan bisa melihat dari dekat gimana tekstur cat, bagaimana si pelukis melukisnya, dan kita bisa merasakan, kita bisa melihat, membayangkan bagaimana si pelukis ketika melukis. Bagaimana pelukis bisa menghasilkan sebuah lukisan. Itu biasanya kita bisa bayangkan di depan lukisan. Kita bisa membayangkan kejadian si pelukis sedang melukisnya. Seperti foto. Dalam foto itu ada sejuta kata. Begitupun lukisan, ada sejuta kata. Tapi ada sejuta teknik, ada sejuta cara juga. Ada sejuta goresan yang dilakukan oleh sebuah lukisan yang telah dilakukan. Dan itu kita tidak bisa melalui pameran-pameran digital. Selain lukisannya, kita juga tidak, biasanya kalau di pameran lukisan kita bisa ketemu dengan senimannya, kita bisa ngobrol dengan senimannya. Di sini saya sebelah kiri nggak tahu pelukis siapa, tapi sebelah kanan ada pelukis Deddy Sufriyadi, pelukis dari Jogja. Sekarang harga lukisannya sudah 40 juta per meter persegi. Dia kalau buat lukisan paling kecil 3x3 sampai 5x6 meter, 7x5 meter. Jadi sudah dia bayangkan harganya gitu. 1 meter 40 juta dia harga lukisannya berapa, dia lulusan ISI Yogyakarta. Terus kita juga bisa merasakan atmosfer pameran, atmosfer galeri, suasananya, mendengarkan komentar tamu lain yang berdecak kagum tentang lukisannya, membuat apresiasi sendiri tentang lukis yang dipamerkan di lukisan. Itu semua tidak bisa kita dapat dari pameran-pameran digital yang hanya kita lihat lewat handphone atau laptop kita. Begitu juga dalam menikmati pertunjukan. Di dalam pertunjukan itu kan tidak hanya kita melihat sebatas screen, tapi kalau di dalam pertunjukan live, kita bisa menengok ke kanan, ke kiri kepala kita. Kita bisa menyaksikan apa yang terjadi. Kita bisa mendengarkan penonton di sekitar kita. Kita bisa menikmati suasana itu, tidak seperti dibatasi oleh kaca. Kita bisa melihat ekspresi-ekspresi penonton, ekspresi kekaguman, ekspresi kekesalan, ekspresi bermacam-macam ekspresi yang terjadi kalau kita melihat ke kanan ke kiri, tidak melihat pertunjukan. Itu kelebihan dari kita menyaksikan pertunjukan yang live, secara live, tapi live kita datang di sana ya, live-nya tidak melalui layar kaca. Kita bisa melihat kemegahan. Kalau kita punya gedung tak lama kita, Gedung Kesenian Jakarta ya, di Pasar Baru, itu dalamnya mewah sekali.
tidak kalah gitu, tapi memang nggak terlalu besar ya, kita kecil, nggak seperti di negara-negara Eropa sana yang gedung operanya sangat mewah. Kalau kita bisa datang langsung, kita bisa merasakan. Semua panca indera kita bisa merasakan itu. Indera peraba, penglihatan, pendengaran, penciuman, semua bisa kita rasakan. Kalau kita hadir di sana. Ini semua hilang. Ini kegelisahan saya gitu dalam menikmati karya seni. Oh tadi kita melihat grup musik dari Singapura itu kangen gitu sebetulnya. Kita kangen sama suasana nonton grup band live seperti itu gitu. Karena terus terang grup band sekarang kan sudah berubah sama BTS dan sebagainya. Tapi grup band metal, rock seperti itu sudah tidak terdengar gitu. Tapi ya mudah-mudahan sih kayaknya sebentar lagi sudah mulai aktif lagi. Ini yang tadinya penonton sebelum pemain naik panggung gitu ya. Sebelum musik mulai, kebisingan, kegaduhan, keberisikan itu pasti tidak fokus. Mereka saling ngobrol, saling sama temannya, berbicara keras seperti kalau kita tidak ada yang bisa kita dengarkan karena campur pembicaraan, campur masalah dan sebagainya. Tapi ketika artisnya naik, ketika penyanyinya naik, ketika grup bandnya tampil, fokusnya berubah semuanya. Yang tadinya ke kanan, ke kiri, berisik, tiba-tiba bisa hening sementara. Dan semuanya fokus ke depan, semuanya fokus ke artisnya, semua fokus ke grup bandnya. Itu yang terjadi ketika kita menyaksikan grup live. Itu sebuah fenomena yang terjadi di panggung, di suasana panggung yang seperti itu. Ini tidak akan kita dapatkan di digital. Kita tidak akan dapatkan. Apalagi di pameran instalasi, di mana sebetulnya para seniman itu ingin menunjukkan dan para seniman itu sebetulnya ingin mengetahui gimana sih apresiasi penonton, gimana sih sikap pengunjung, bagaimana penikmat seni itu menikmati karya yang dibuat, bagaimana penonton bisa enjoy, bisa senang, bisa ketawa, bisa kaget, bisa dengan karya yang dibuat. Di sini pengunjung bisa menikmati karya-karya digital, karya-karya instalasi seniman. Karena kebahagiaan seniman ketika menciptakan karya seni itu adalah ketika pengunjung atau ketika penikmat seni itu menikmati karyanya. Seperti kalau melihat anak kecil joget-joget itu, pasti si senimannya itu pasti akan bahagia melihat, itu dia, saya maunya seperti itu. Saya maunya pengunjung benar-benar menikmati karya saya, di mana memang itulah tujuan dari menciptakan karya seni. Semua bisa mencoba balon, semua bisa merasakan suasana seperti kena hujan digital, dan sebagainya. Dan itu tidak bisa rasakan dengan kita hanya menyaksikan lewat handphone, tidak bisa menyaksikan lewat layar laptop kita atau layar smart TV kita. Gitu. Ya, tapi gimana ya, kondisi seperti ini ya memang kita harus lalui dan kita terima. Ya mudah-mudahan pandemi bisa segera bersahabat dengan kita sehingga kita tidak merasa bermusuhan, kita tidak merasa ketakutan. Pandemi ini, COVID-19 ini bisa kembali berteman lagi dengan kita. Tetap sehat, kebiasaan dahulu yang dibiasakan lagi dengan lebih biasa. Karena sebetulnya kita cuci tangan itu sudah dari dulu, kita jaga jarak sudah harus dari dulu,
kita tidak kemana-mana juga sebetulnya dari dulu. Kita bisa bersama keluarga itu sebetulnya dari dulu. Tapi itu kembali dibiasakan lagi oleh alam. Kebiasaan dahulu yang dibiasakan lagi dengan lebih biasa. Ada 6 menit lagi. Oke. Ya. Mungkin itu saja dari saya. Tepat sekali, Prof. Wah, Terima kasih. Ada 6 menit lagi dapat diskon ini. Oh, tapi materi saya sudah habis. Ya, tak apa-apa. Berarti efisien, efektif. Good. Oke, terima kasih. Semoga sehat selalu dan bahagia. Amin. 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 All right.